ассалому алайкум дӯстон апоу хоҳраҳу подписчикони гиромӣ қадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. имрӯз қарор доштам дар бозори Кормон, тарафи Тиллобозор, бозори нав, ҳафтум дарвоза, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор мавсимиҳои занона ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. марҳамат тамошо кунед. дӯстон, агар касоне ки дар канали ман меҳмон шуда бошад, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунад, чунки як лайки мондаи шумо метавонад навори моро дастраси дигарон гардонад, то дигарон аз чунин зебогиҳои мавсимиҳои занона огоҳ гарданд. дар баробари ба навор гирифтан, ман тавонистам имрӯз якчандта аз мавсимиҳои занона ба монанди ҷемпиркардиганҳо, ҷемпирҳои капюшондор, туникаҳо, курткаҳои беостин, остиндор ва шубаҳое ки дар ин ҷо ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайкро фаромӯш накунед. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. ина бонувони муҳтарама пештар аминора беостиношон дар навор гирифта будем, дар шумо нишон дода будем, бо аминора остиндарозошон ҳастанд. нархи як тайан амин 200 сомон нархдори шидагиай. ин нархи донаша бо шумо метавонед ки муомила кунед. инҷа бинед ки инҷа остиндарозош ҳастай. амино размерои вай доранд, то размерои 52 пуша доранд. амино то размерои 52 пуша ҳастай. инҷа чандта расветкаш ҳастай. инҷа ба туникҳо ҳастанд, туникҳои дароз месудагӣ. баёрам то размерои 54 пуша мешаванд. ай размерои 42. 200 сомон нархи донашай. бо шумо метавонед ки муомила кунед. рақамо дар иктирои навор мондагиай. инҷа бинед чанд намудаш ҳастай. я чанд намуд нарх харидода 180 сомон ҳастай, 200 сомон ҳастай. ин нархҳои донашонанд. инҷа ба рангош кашота дида ҳар намуд рисунка дорад, ороишотҳои ҳар хеле қатияш. духшонам духти хушбӯй туркиян. ино сифатшонам сифати баланданд. инҷа якчандта рангш кашота дида. инҷа ба курткаҳои остиндарозу беостинам дорам. сифатшонам бисёрам як сифати баландам дорам. беостинош 220 сомон нархгузорӣ шудагиа, остиндарозош 260 сомон. ин нархи донашай. бо шумо занг бизанед, муомила кунед. иншалло ки ҳар як таyin муомила дорад. айна инош ҳастай бо капюшон доранд. ай капюшонш силимат намешавад? ин капюшонш силимат мешавад. мехоҳи вайшам капюшоншам адена силимат мешавад. ин хеле рисункҳои фасон доранд. нархи донаш 280 сомон нархгузорӣ шудагиай. инорам то размерои 50 то размерои 62 дорам. баъд шимер кардам бошен айно то размерои 62 пуша. инҷа бинед бисёрам фасони масини пуштиш нишон медиҳем. инҷа вай дора бошад. пушту месанда ино. шумо метавонед ки бе дидилагӣ омада харидорӣ кунед. шумо агар харидор бошед, бо мо ҷои аминро гам медонем кушода. инҷа шубаҳо доранд. шубаҳои бисёрам хушрӯ. инҷа бинед ки чандта рангаш ҳастай. нархи донаш инора 1000 сомон нархгузорӣ шудагиай. айнорам то размерои 54 мепӯшидагида доранд. то размерои 54.
اینجا ببینید که چند تا نسخه‌اش با فروش داشته شده. بسیار اینو رو گردنکشون میخوشون این خیلی کدگه اینوش درست کنه. نیست توی که ورد میگه لامندروش تو میون اومده. اینش لامندر نداره میخوی وایش رسته کرد. اینجا ببینید که لامندروشون تو میون اومده. ورد میکشون بسیار هم داره صفتی خوب خطیه. اینوش ژنپروی دروز کپشن دارن تو رزمیروی 54 توشه دارن اینو استیسیال ترکیه اینه فیرماشه غاسی da به غاسی شده اینو چند قدره bir غاسی da غاسی اینو جوش کیسه دارن اینجا چند تا رنگش هسته اینه که اینا رو کپشونشون سیمینار نمیشن بسیار صفت خوبه ایران نرخ اینو 250 سومون نرخی داری شده این نرخی دونشه با شما میتونه که زنگ بزنه معامله کنی لبوی تامین معامله داره اینجا ببینید چند تا رنگش هست اینا به کپشونش هم هسته اینه که از میگه به کپشونش هم نداریم این تونیکایی که ما پشترک نمارده نشان دادیم بود ببینیم که چقدر صفتی خشوش هست اینجا بود اینجا ما پیش میرون ببینیم اینا 200 تومانه به حد دراز کشوان دوکشان دوخت کشوان صفت چند صفت دارن و اینی کاراتکی میشدگوش هم دارم بود این که دبایندی سویلی ما نشان میکنم دوران صفتشون خوبه نرخ اینوش 160 تومانه اینم که خطوری بنده اینم لبویتش 180 تومان نرخی شده به صفت چند صفت خوبه اینم پیش بینیدیم و این برود جنک کاردیگان دارن جنک کاردیگانشون هم بسیار نوین تر بوری نوی همین ساله داره اینجا ببینید که چند تا رنگش هسته همه جنکری و همه رنگه داره اینه که در بالا میبینید در نوار شما اینجا ببینید که این اینور هم چند تا رنگش هسته و یه هم کپشون دارن کپشوناشون سیمینار نمیشن بعضش به کپشون آیده و نرخش 160 تومان نرخی داری شده این نرخی دومه شد با شما زنگ بزنه رقم گرفتن نوار منده انشالله که معامله میکنه لبوی تامین انشالله که معامله داره اگر شما پرسان شوید که همین مغازین در کجا جایگیره این مغازین روکه در بازار کورمان طرف تیلو بازار هفتم دروازه شما زنگ بزنید ما جاش انشالله در لبوی خود میبینید جاش فقط دوستان چه خیلی که به همگان معلوم است هر یک چیزی رو آغاز است و انجام است برای همین هم باشد در انجام این نوار به همه شما تنسیتی و خانوادگی و رزق فراوانی رو تمنا دارم خیر تا نوارهای نوبتی